अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम बात कर रहे हैं एक जदीद वायरस जो कि कोविड के बाद एक बहुत ही बड़ा ख़तरा और अलार्म है हम सब के लिए, और लोग इससे थोड़ा सा ज़हनी तौर पे परेशान भी हैं। मंकी पॉक्स के बारे में दरअसल ये एक ऐसा एक वेरिसिकल बीमारी है। जैसे कोविड एक वायरस था, तो अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वायरसेस और बैक्टीरिया का इलाज हम कैसे करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बामुकाबिल इसके मद्दे मुकाबिल अगर हम वायरसेस को किल करना चाहें तो वो इतना जल्दी हम उनको किल नहीं कर सकते। आमतौर पे वेरिसिकल जितनी भी डिजीज़ हैं उन सब का एक पूरा साइकिल होता है। वो साइकिल 2 हफ्ते का भी हो सकता है और 3 हफ्ते का भी हो सकता है, और अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते का वायरस का साइकिल आमतौर पे देखा गया है कि वो अपनी पैदाइश पहले वो जिस्म में मुंतकिल होगा और मुंतकिल होने के बाद सिम्टम पैदा करेगा, और सिम्टम पैदा करने के बाद फिर वो अपनी नस्ल कशी करेगा, और नस्ल कशी करने के बाद ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो बैक्टीरिया हैं उनको हम जो है ना मुख्तलिफ़ मेडिसन से बहुत जल्दी किल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि जो वायरस है इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ये सेव और प्रोटेक्ट करता है इसके लिए। अगर हम इस पर कोई जहर यूज़ करते हैं, आमतौर पे ये जैसे फसलों के वायरसेस होते हैं, तो जब पेस्टिसाइड वाले उनके सैंपल लेके उनकी मेडिसिन को बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही उनके ऊपर बैरूनी हमला होता है उसको ख़त्म करने के लिए, तो ये पूरी अपनी अंदरूनी साख्त को चेंज कर लेता है। इस वजह से ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो अब मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो चलें अब हम चलते हैं मंकी पॉक्स के बारे में कि ये बीमारी क्या है और कैसे दरियाफ्त हुई। दरअसल मंकी पॉक्स इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वायरसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। कोविड भी इसी तरह का एक वायरस था। याद रखिएगा, बहुत सारे वायरसेस इंसानों में मुंतकिल हुए हैं, जैसा कि HIV वायरस हो गया, और काओ पॉक्स आया था एक पहले, और जैसे कि कोविड को आप ले लें तो ये भी तो एक चूहों से फैलने वाला एक वायरस ही था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जानवरों के जो वायरसेस हैं वो इंसानों में मुंतकिल होते हैं। और जो मंकी पॉक्स है ये भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आजकल ही दरियाफ्त हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तकरीबन लगभग 20वीं सदी के स्टार्ट में ही ये बीमारी दरियाफ्त हो गई थी, जिन दिनों में चीचक का दौरा था, और आमतौर पे कुछ लोग इसको चीचक भी कह देते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी चंद पिक्चर आपको लगा दूं ताकि आप मंकी पॉक्स की जो मरीज़ की जो हालत होती है उसको आप बगौर उसका जायज़ा ले सकें। तो मंकी पॉक्स जो है ये भी एक वेरिसिकल डिजीज़ है, और ये जो बंदरों से इंसान के जिस्म में जो है ना मुंतकिल होता है, और आमतौर पे लोग इससे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि शायद ये कोई बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। ये कोई ऐसा वायरस हरगिज़ नहीं है जो कि इंसान के लिए जानलेवा साबित हो। ताहम ये ज़रूर है कि इससे चंद सिम्टम ज़रूर पैदा होती हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे एक इंसान में मुंतकिल होता है। सबसे पहले तो ये बंदरों से इंसान में मुंतकिल हुआ, और इसकी जो पहला केस वो 1970 में अफ्रीका के एक कबीले में देखा गया कि मरीज़ के जिस्म पर पूरे चीचक की तरह, जैसे छोटी चीचक और बड़ी चीचक होती है, मोटे मोटे से दाने बन जाते हैं, और उनमें पस पीप और मवाद भर जाता है, और वहाँ पे अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। मरीज़ की पूरी स्किन के ऊपर वो दाने नज़र आते हैं उभार से। तो ये बंदरों में ये बीमारी पाई जाती थी, और 1970 में अफ्रीका के किसी कबीले के अंदर किसी इंसान में ये बीमारी उसकी बाकायदा तौर पर तशख़ीस हुई, और इसका नाम मंकी पॉक्स इसीलिए रखा गया क्योंकि ये मंकी यानी बंदरों से इंसान में मुंतकिल हुई। ऐसा नहीं है कि ये कल दरियाफ्त हो गई। ताहम फिर वक्तन फ़वक्तन इसके लिए एंटीबायोटिक्स या चीचक वाले टीकों को भी यूज़ किया गया, और क्योंकि ये एक वायरस है तो ये अपना सर्कल पूरा करके खुद ही 3 से 6 हफ्तों में खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। ताहम कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। हाँ, इसकी चंद एहतियातें हैं तो वो हमें करनी चाहिए। तो ये जो इंसान में मुंतकिल होता है, सबसे पहले तो ये जानवरों से इंसान में मुंतकिल हुआ, उसके बाद फिर ये इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे महफूज रहें तो आप कोशिश करें कि मुतासरा शख्स से आप मिलने से, उसकी जल्द को टच करने से
اور اس کی سکن کو ٹچ کرنے سے خصوصاً، اور اس سے بات چیت کرنے میں تھوڑا سا آپ فاصلہ رکھیں اور تھوڑا سا اوائڈ کریں کہ آپ اس سے مس نہ ہوں اور اس سے فزیکلی ریلیشن میں اس سے ٹچ نہ کریں، تو تاہم آپ اس سے سیو ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسا منکی پاکس کوئی ایسا وائرس نہیں ہے جو کہ فضا کے اندر پھیل کے آپ تک پہنچے، یہ انسان کے تھرو ہی انسان کے جسم میں پھیلتا ہے، اور اس کے جو ہے نا پھیلنے کے جو کاز ہیں وہ انسان ہی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے، جیسا کہ ہمارے سندھ کے اندر 2 کیس اب تک جو ہے نا وہ زیر بحث آ چکے ہیں، اور ماہرین نے جو ہے نا سندھ کے اندر اس منکی پاکس کا ہائی الرٹ بھی جو ہے نا وہ جاری کر دیا ہے کہ لوگ تھوڑا سا بی کیئرفل ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ماہرین نے چند خدشات ایسے بھی ظاہر کیے ہیں کہ شاید لاہور کے اندر بھی اس کے کیسز آ سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ جو ہے نا سوشل ڈسٹینس کو بنائیں۔ باقی یہ اتنی کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے منکی پاکس کہ معاذ اللہ جو کہ آپ کی جان لے لے گی، تاہم اس کی کچھ سمٹمز ہیں، جیسا کہ پوری جلد کے اوپر دانے تو بعد میں نکلیں گے، لیکن آپ کو بخار آنا لگ جائے گا، اور آپ کو چڑچڑا پن اور کچھ نفسیاتی کیفیات، اور جلد کے اوپر خارش، اور چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں جیسے چیچک کے دانے ہوتے ہیں، اس طرح کے جلد کے اوپر دانے بھی آپ کو نکل سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ جانور جہاں تک یہ وائرس جہاں تک بندروں میں تو پایا ہی جاتا ہے، اس کے علاوہ چند چوہوں میں بھی یہ پایا گیا، اور چوہوں کے علاوہ چند مخصوص قسم کی جو گلہریاں تھیں ان میں بھی عام طور پہ جو ہے نا یہ پایا جاتا ہے یہ وائرسز، لیکن زیادہ طور پہ چونکہ یہ جانوروں میں پایا گیا تو اسی لیے اس کو منکی پاکس کا نام دیا گیا۔ تو اس کا اب ہم چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف کہ ہمیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جانوروں کی بیماری ہے اور انسانوں میں منتقل ہو رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک وائرس ہے۔ اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ بزرگ نہیں ہیں، آپ نوجوان ہیں، اور آپ کے اندر امیونٹی کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ منکی پاکس کو آپ کا وائرس خود بخود آپ کے جسم کی امیونٹی اس وائرس کو خود بخود کل کرنے کی جو ہے نا وہ طاقت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امیونٹی کی شکل میں ایک بہت بڑی طاقت دی ہے جو کہ بیکٹیریا اور وائرسز کو کل کر سکتی ہے۔ تو آپ اپنی امیونٹی اچھی کیجئے اور اچھی ڈائٹ لیجئے۔ تاہم پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ، منکی پاکس کا ویسے کوئی کنفرم ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں، تاہم آپ لینا چاہیں تو چیچک کے ٹیکے بھی لگوا سکتے ہیں، جو کہ خسرے کے ٹیکے عام طور پہ شمار ہوتے ہیں، اور یا چیچک کے ٹیکے خصوصاً زیادہ شمار ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایفیکٹو ہے۔ تو کسی دور میں یہ ٹیکے بہت زیادہ یوز کیے جاتے تھے کیونکہ چیچک کا بہت زیادہ حملہ ہوتا تھا، پھر 1970 یا 20ویں صدی کے بعد یہ آہستہ آہستہ رکنے لگ گئے۔ تو اب چند کیسز خصوصاً امریکہ میں اس کے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ تو ہمارے خصوصاً پاکستان کے اندر منکی پاکس کے ابھی تک 2 ہی کیس آئے ہیں اور اس سے زیادہ اس کے کیسز نہیں آئے، تاہم اس کا کوئی کنفرم علاج نہیں ہے، چند احتیاط ہیں وہ آپ کیجئے۔ اور اگر آپ پھر بھی اگر آپ بضد ہیں میڈیسن کے اوپر، تو آپ، چونکہ میں ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہوں اور ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ ہوں، تو آپ آرسینک ایلبم 30 پوٹینسی میں ایز اے جو ہے نا اینٹی بائیوٹک کے طور پہ یوز کیجئے۔ اور یہ آرسینک ایلبم 30 پوٹینسی میں آپ 5 قطرے دن میں 1 بار نیم گرم پانی میں ڈال کے یوز کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ متاثرہ مریض سے آپ تھوڑا سا اوائڈ کیجئے، تھوڑا سا وقفہ رکھیے اور سوشل ڈسٹینس بنا کے رکھیے، تو انشاءاللہ العزیز منکی پاکس کو آپ شکست دے سکتے ہیں۔